Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzwari Tabrizi. जब कोई इंसान पैदा होता है तो वो तन्हा पैदा नहीं होता, बल्कि उसके साथ एक फितरत भी जन्म लेती है, और वही फितरत उस इंसान की पूरी जिंदगी उसके साथ रहती है, और इंसान हर फैसला उस फितरत के तहत करता है। उसे खुद भी मालूम नहीं होता कि मेरी फितरत क्या है, और उसी फितरत को समझाने के लिए इल्म जफर के आलिमों ने चंद तस्वीरें बनाई ताकि पैदा होने वाले बच्चे की फितरत को समझा जाए, और उसको बुर्ज का नाम दे दिया। और उस फितरत में दुनिया घूमने की वजह से, सूरज के करीब और दूर होने की वजह से बाद मर्तबा मुख्तलिफ एहसासात जन्म लेते हैं, और वो हमारे फैसलों पे इख्तियार रखते हैं। कभी गुस्सा, कभी रहम, कभी हमदर्दी, कभी खौफ, कभी प्यार। तो तभी इल्मे जफर पे अबूर रखने वालों ने दुनिया के घूमने को मद्देनजर रखते हुए उस फितरत और उन फितरत में मौजूद एहसासात को वक्त की शक्ल बख्शी, ताकि इंसान अपने फैसले करने से पहले अपने आप से सवाल करे कि क्या ये फैसला मैं इस एहसास के तहत ले रहा हूँ या अपने मकसद के तहत। बस इसी को इल्मे जफर कहते हैं। इस हफ्ते कमर दर अकरब अपने मयार को जाएगा। तारीख 23 फैब 2019 से 26 फैब 2019 तक कमर दर अकरब अपना इख्तियार रखेगा। तो कोशिश की जाए कि पीर और मंगल तारीख 25 और 26 फैब 2019 को किसी बड़े सफर या किसी बड़े फैसले के लिए लाल चीज का सदका निकालें और फिर अंजाम दें। ये हफ्ता यानी तारीख 25 फैब से लेके 4 मार्च तक बुर्ज हमल के लिए तन्हाई, अकेलापन, मायूसी की राह होगी। उनको चाहिए कि वो ऐसी जगह पे रेगुलरली जाया करें जहाँ दरख्त, फूल और खुशगवार माहौल है। और अगर अचानक से गुस्सा आ जाए या खुद को अकेला महसूस करने लगे तो उस वक्त अपने आप को फैसलों से रोक के रखें, क्योंकि फैसले एहसासात की बुनियाद पे नहीं बल्कि तजुर्बात की बुनियाद पे लिए जाते हैं। और अपने डर को अपनी ताकत बनाएं, अपनी कमजोरी नहीं। और हीरा, नीलम या पुखराज पत्थर अगर अपनी सन फिंगर या अतारत की फिंगर में पहने तो इनके लिए मुबारक साबित होगा। उनको चाहिए कि वो हरी चीजें ज्यादा खाएं भी और ऐसे कपड़े पहने जिनका रंग सफेद या सब्ज हो, और दिन में अगर एक मर्तबा गुलाब की खुशबू महसूस करें तो ये इनके वजूद के चिड़चिड़ेपन और अकेलेपन का बेहतरीन इलाज है। अगर ये सफेद सदका निकालते हैं तो इनके लिए अल्लाह के करम से बेहतर होगा। बुर्ज सोर वाले अपनी जबान को कड़वा करने लगेंगे। उनको ये लगेगा कि सबको आईना दिखाना ही जिंदगी का असल मकसद है। याद रहे, जिस इंसान को वो आईना दिखाएंगे वो अपनी असल सूरत देखना नहीं चाहेगा, और वो बदले में उसी का दुश्मन बन बैठेगा। खामोशी इनकी अजीम ताकत बनेगी। अगर ये इस सबक को याद कर लें तो आने वाला वक्त इनके लिए बेइंतहा मुबारक होगा। और अगर ये लाल चीज का मंगल के दिन सदका दें या हर फैसला बुजुर्गों के मशवरे के बाद करें तो इनके लिए बेहतर होगा। अगर ये चावल का सदका जुम्मे के दिन दें तो इनके लिए हर मुसीबत का एक बेहतरीन इलाज साबित होगा। और कोशिश करके हर जुम्मे के दिन ऐसी जगह पे जाया करें जहाँ कच्ची जमीन हो, और अकीक पत्थर अपनी सन फिंगर में पहनना इनको अल्लाह की पनाह में रखेगा। जिस इंसान का बुर्ज चौदा है, ऐसे लोग उन चीजों और उन यादों को याद करेंगे जो गुजर चुकी हैं। प्यार जो गुजर चुका उनका इंतजार न करें। वफा जो ये कर चुके उनकी उम्मीद न रखें। हमदर्दी जो ये करते हैं उनकी बख्शिश न मांगे। अगर ये आज का लिबास पहन लें और कल का लिबास उतार दें तो जिंदगी इनकी खुद ब खुद खुशी पैदा करने लगेगी। इनको चाहिए ये साल काले कपड़े ज्यादा पहने और चंबेली की खुशबू महसूस किया करें, और ये कोशिश करके बुध के दिन सुबह को बादाम खाया करें, क्योंकि बादाम इनके दिमाग और इनकी सोच को हाजिर दिमागी अता करेगा। और ये याकूत, पुखराज और अकीक पहन सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर इनके लिए पुखराज होगा, और ये अपनी पहली फिंगर पे पहने। और जिस इंसान का बुर्ज सरतान है, इनको बात बात पे फिर से रोना आएगा। याद रहे,
اگر یہ اپنے دکھ بتائیں گے تو یہی عمل ان کو ان کے اپنوں سے دور کرے گا۔ اس دنیا میں ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ دنیا والے دو چیزوں کو پسند نہیں کرتے، گرتا ہوا گھر اور پریشان انسان۔ اپنی پریشانی کو اللہ کو بتانا شروع کریں، دنیا کے نزدیک اپنے دکھوں کا ذکر تک نہ کریں۔ اگر یہ صفت ان میں قائم رہی تو ان کے رشتے اور دوستی قائم رہے گی، اور ان کو چاہیے کہ یہ اس سال کھٹی چیزیں کم سے کم کھائیں، اور پیر کی رات اور جمعے کی رات کوشش کر کے عشاء کے بعد ایسی جگہ پہ کچھ دیر بیٹھیں جہاں ان کے جسم پہ چاند کی روشنی پڑے، کیونکہ ان کا سیارہ قمر ہے، اس سے ان کی تنہائی اختتام کو جائے گی۔ ان کے لیے زمرد، الماس اور پخراج بہتر ہے، لیکن یہ اگر زمرد سن فنگر میں پہنے یا پخراج پہلی فنگر میں پہنے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ جس انسان کا برج اسد ہے یہ مزے اور خوشی کو ڈھونڈیں گے اور ان کے فیصلے مزے اور خوشی کے ترازو میں تولے جائیں گے۔ یاد رہے، مزہ، خوشی، سکون صرف انسان کو بھگاتے ہیں، منزل نہیں دیتے۔ جب تک تمہارا مقصد تمہیں حاصل نہیں تب تک تم سکون نہیں پاؤ گے، کیونکہ خوشی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ اگر اس بات کو یہ سمجھنے لگے تو ان کا زیادہ ہوشیار ہونا ان کو ان کے معیار تک پہنچائے گا۔ یہ اتوار کے دن لال یا ہری چیز کا صدقہ نکالیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر سورج طلوع ہونے کے بعد یعنی صبح کے وقت اتوار کے دن تھوڑی دیر کے لیے روشنی میں کھڑے ہو جائیں تو ان کی سکس سینس اور بھی عروج کو جائے گی۔ ان کے لیے پخراج، ہیرا، لال پنا بہترین پتھر ثابت ہوں گے۔ اور جس انسان کا برج سنبلا ہے یہ غیروں کی باتوں کو سن کر ان کو سچ مان کے بیٹھیں گے۔ یاد رہے، سچ اور جھوٹ میں صرف 4 انگلیوں کا فرق ہے، جو سنو وہ جھوٹ، جو دیکھو وہ سچ۔ اگر یہ صفت یہ قائم رکھیں تو ان کی زندگی رکاوٹوں سے دور ہوگی۔ ہمدردی ان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن یاد رہے ہمدردی کا اجر یہ دنیا نہیں بلکہ انہی کا خالق ان کو دے گا۔ ان کے لیے کالا رنگ پہننا یا نیلا رنگ پہننا بہتر ثابت ہوگا۔ یہ ہر بدھ کے دن ایسی جگہ پہ جایا کریں جہاں پھول زیادہ ہوں، درخت زیادہ ہوں، اور کچھ دیر صرف اللہ کی قدرت کو دیکھا کریں۔ ان کے لیے یاقوت، ہیرا، پخراج بہترین پتھر ثابت ہوں گے، لیکن یہ اگر نیلم پہننا چاہیں تو پہن سکتے ہیں۔ جس انسان کا برج میزان ہے ایسے لوگ ہر جگہ اصول کی باتیں کر کے پھر یہ سوچیں گے کہ ہم نے غلط کیا کیا۔ یاد رہے، علم پڑھنے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ انسان خود کے وجود پہ قابو پالے۔ اگر یہ اپنے جذبات پہ قابو کر لیں تو ان کا فائدہ ان کے ساتھ رہے گا۔ اگر یہ شام کو اتنا بھاگتے ہیں کہ جسم سے پسینہ نکلے تو ان کے جوش کو ہوش کی منزل ملے گی اور ان کے جذبات پر ان کا قابو ہونے لگے گا۔ یہ کوشش کر کے ہر جمعے کے دن دودھ کا صدقہ نکالیں اور دن میں 1 مرتبہ دودھ پیا کریں، کیونکہ ان کا دودھ پینا ان کے وجود میں ٹھہراؤ پیدا کرے گا، اور ان کے لیے اوپل، زمرد، الماس، حدید بہترین پتھر ہیں، اور کوشش کر کے یہ گلاب کی خوشبو محسوس کیا کریں۔ اور جس انسان کا برج عقرب ہے ان کو لوگ پسند آنے لگیں گے، ان کی نظروں میں وہ چمک پائی جائے گی کہ لوگ ان سے متاثر ہوں گے، اور یہاں یہ خود کسی سے متاثر ہوں گے۔ یاد رہے، یہ کسی غیر کی تلاش نہیں بلکہ اپنی ہی تلاش میں ہیں۔ ان کو جو اچھا لگتا ہے ان کے پیچھے نہ بھاگیں، جو ان کو صحیح لگتا ہے ان کی فکر کریں، اور منگل کے دن پانی کا، شربت کا یا کسی بھی خون والی چیز کا صدقہ نکالیں، اور دن میں زیادہ سے زیادہ پانی پیا کریں، کیونکہ ان کا زیادہ پانی پینا ان کے غصے کو قابو کرے گا، اور ان کے لیے مبارک پتھر موتی، ہیرا، عقیق اور پخراج ہے۔ اور جس انسان کا برج قوس ہے ان کو ایک جیسے کام الجھائیں گے، اور بار بار ان کو یہ خیال آئے گا کہ زندگی میں کچھ نیا نہیں تو زندگی پہ مقصد سی لگتی ہے۔ یاد رہے، جب تک کوئی نیا کام شروع کر کے ان کا فائدہ شروع نہ ہو تب تک پرانے کام کو وہ نہ چھوڑیں، اور یہ ہر جمعرات باجرے کا یا کسی اناج کا صدقہ دیں، اور کوشش کر کے گلاب یا چمیلی کی خوشبو کو محسوس کرتے رہیں۔ ان کے لیے مبارک پتھر فیروزہ اور پخراج ہوگا۔ اور جس انسان کا برج جدی ہے یہ بناوٹ، خوبصورتی، اعتبار کی زنجیریں پہن لیں گے۔
याद रहे कोई बात करे तो पहला सवाल उससे न पूछो बल्कि अपने आप से पूछो कि इसका मतलब वो मकसद क्या है। इनके लिए हफ्ते के दिन मछली या मुर्गी के अंडों का सदका निकालना ज्यादा मुबारक होगा और ये कोशिश करके सफेद, नीला या खिलते हुए रंग अपने साथ रखें। इनके लिए मुबारक पत्थर नीलम, पन्ना, जिमरत और पुखराज है। और जिस इंसान का बुर्ज दिलू है ये लुटना और लुटाना शुरू करेंगे। मदद, वफा, हमदर्दी, रहम हमारी नेकी है और नेकी का अज्र अल्लाह देगा, ये दुनिया नहीं। हर नेकी से पहले अगर ये इस बात को समझ के नेकी करे तो इनको तकलीफ कम होगी और कोशिश करके सफेद चीज का सदका दें और सफेद कपड़े सितंबर से पहले ज्यादा से ज्यादा पहने और ऐसी जगह पे जाया करें जहाँ खुशगवार माहौल हो ताकि इनके वजूद में खुशी और उम्मीद पैदा हो जाए। और हफ्ते के दिन लोगों को पानी पिलाया करें क्योंकि इनका पानी पिलाना इनके अंदर जो मदद करने की तड़प है उसको सही राह देगा और इनको वो खुशी देगा जो खुशी ये अपने लिए चाहते हैं। इनके लिए फेरोजा, अकीक और ओपिल बेहतरीन पत्थर हैं। और जिस इंसान का बुर्ज होत है ये दोस्तों के फायदे में उलझ के अपना नुकसान कर बैठेंगे। याद रहे जिस इंसान से न दुनियावी फायदा मिले न आखिरत का, उनसे दूरी इख्तियार करें। अपनी जल्दबाजी लफ्जों में ना बल्कि अपनी इज्जत कमाने में दिखाएं। ठहर ठहर के कदम उठाने की कोशिश करें, यकीनन इनकी मंजिल इनके कदमों में होगी। और कोशिश करके मोतिये की खुशबू को महसूस करें, इनसे इनका दिमाग आज में रहेगा। और जुमेरात के दिन गंदम का सदका निकालें और अगर पत्थर पहनना चाहते हैं तो नीलम, पुखराज, ब्लडस्टोन और अकीक इनके लिए बेहतरीन पत्थर साबित होंगे। अल्लाह तमाम मोमिनीन को सलामत रखे। अल्लाह तमाम मोमिनीन के दिन उनके लिए मुबारक करे। दस्तरखान इमाम हसन दरगाह सैयद हुसैन शाह शमसी पे कायम है। ये दस्तरखान सैयद सादात हजारों सालों से बिछाते आ रहे हैं। इसका रवाज इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में मदीने से कायम किया, जो इमाम हसन से इमाम हुसैन तक, इमाम हुसैन से इमाम जाफर सादिक तक और उनसे अल्लाह के वली सैयद सादात आज भी बिछाते आ रहे हैं। आप मोमिनीन की दुआओं और तावन से ये दस्तरखान इमाम हसन आज भी दरगाह सैयद हुसैन शाह शमसी पे कायम है और इंशाअल्लाह ता कयामत कायम रहेगा। हमारी ये कोशिश है कि वो हमारे भाई जो लजीज खाने सिर्फ दूर से देख सकते हैं वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पे बैठ के पेट भर के अपना मन पसंद खाना तनावुल फरमाए। इंशाअल्लाह एक दिन जरूर आएगा जब ये दस्तरखान इमाम हसन हम मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ ममालिक में कायम करेंगे। आपसे गुजारिश है कि जिन अल्लाह के नेक बंदों के तावन से ये दस्तरखान इमाम हसन कायम है उनकी सेहत और सलामती के लिए दुआ करें और उनके मरहुमीन के लिए एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ें। अल्लाह तमाम मोमिनीन को सलामत रखे। यकीनन इस ज़मीन पे किसी को खाना खिलाना एक अजीम इबादत है, एक अजीम इबादत है, एक अजीम। शुक्रिया मेहरबान या अली। वो बहुत ॾाढो सुठो लगे तो जाम माण्हू खे खाराए थो सॼे शहर खे। तमामु बहितरीनु असीं हर्ज में चईंदा आहियूं। अच्छा माशाअल्लाह जी हसनैन करीम जिन सदके में तमामु बहितर, तमामु सुठो, तमामु जी जी माण्हुनि खे ख़बर पए थी माण्हू वधंदा था वञनि। ऐं असांजे दस्तरखान शुरू खां वठी हेसि ताईं असांजे दस्तरखान जे हज़ारे माण्हू ईंदा आहिनि, खाईंदा पींदा आहिनि। इहो साईं जी महिरबानी आहे जेको दस्तरखान हलाए वियो। असीं शुक्रिया था करूं साईं जो जेको इहो दस्तरखान अञा हलाए।